अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मुजज़ा। अल्लाह ने लोगों की हदायत के लिए हर दौर में रसूल और नबी भेजे जिन पर अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई। इन्हीं रसूलों में से एक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी हैं जो अल्लाह के पहले रसूल हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद बहुत अरसा तक इनकी औलाद तौहीद पर कायम रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों में बिगाड़ पैदा होने लगा और वो शिर्क में मुब्तला हो गए। जब ज़मीन पर बुत परस्ती आम हो गई तो अल्लाह ने अपने बंदे और अपने रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इस मुशरिक कौम की तरफ भेजा। ये कौम इराक के इलाके में आबाद थी। अब मैं आपको बताऊंगी कि दुनिया में बुत परस्ती का आगाज़ कैसे शुरू हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में 5 नेक बुजुर्ग वद, सवा, यागूस, याऊक और नसर थे। लोग इनसे बहुत मोहब्बत करते थे और इनकी बातों पर अमल करते थे। जब वो फौत हो गए तो लोग बहुत गमगीन हुए। शैतान ने लोगों के दिलों में ये ख्याल डाला कि इन जगहों पर जहाँ वो नेक बुजुर्ग बैठा करते थे इनके मुजस्मे यानी बुत बनाकर रख दो और इनके नाम पर इन बुतों के नाम रख दो। इससे अल्लाह की इबादत में तुम्हारा दिल इसी तरह लगेगा जिस तरह इनकी मौजूदगी में लगा करता था। लोग शैतान के इस धोखे में आ गए और उन्होंने इन 5 बुजुर्गों के मुजस्मे बनाकर अपनी इबादत गाहों में अपने सामने रख लिए ताकि ये नेक लोग इन्हें हमेशा याद रहें। शुरू में तो लोग इन बुतों को देखकर अल्लाह से खुद भी नेक बनने की दुआएं करते रहते थे और अल्लाह ही की इबादत करते रहे, मगर बाद में आने वाली नस्लों ने इन्हीं बुतों की पूजा शुरू कर दी। यूं दुनिया में बुत परस्ती का आगाज़ हुआ। इस मुशरिक कौम की इस्लाह के लिए अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। अब मैं आपको शिर्क की वजह बताती चलूं कि शैतान ने इन लोगों के दिलों में ये ख्याल भी डाला कि तुम्हारे बाप दादा ने ये बुत ऐसे ही नहीं बनाए थे, बल्कि अल्लाह ने इन्हें भी कुछ कुदरत और इख्तियार दिया है, इसलिए तुम इन बुतों से दुआएं मांगा करो और इनकी पूजा किया करो। ये तुम्हारी मुश्किलात दूर करेंगे और तुम्हारे मसाइल हल करेंगे। इस तरह लोग शैतान के बहकावे में आकर इन बुतों की पूजा करने लगे और अल्लाह के साथ शिर्क करने लगे। शिर्क का मतलब है कि किसी हस्ती या शय को अल्लाह के बराबर कर देना। अल्लाह ने शिर्क को बहुत बड़ा जुल्म करार दिया है। अब मैं आपको दावत तौहीद के बारे में बताती चलूँ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह के साथ शिर्क करने और बुतों की पूजा करने से मना किया। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के अफराद को अकेले भी समझाया और सबके सामने भी, दिन में भी समझाया और रात में भी, लेकिन कौम ने इनकी बात ना मानी। कौम ने आप अलैहिस्सलाम को तरह तरह की तकलीफ़ें पहुंचाई और मजाक उड़ाया। अब मैं आपको कौम के रद्द अमल के बारे में बताती चलूँ कि कौम के चंद गरीब लोगों के अलावा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर कोई भी ईमान ना लाया। कौम के सरदारों ने कहा कि ऐ नूह, तुम्हें मारने वाले तो हम में से गरीब लोग हैं, तुम इनको अपने पास से दूर कर दो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इन ईमान वालों को दूर करने से इनकार कर दिया। कौम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि हम तुम्हारे कहने पर अपने बुतों को नहीं छोड़ सकते, अब तुम जिस अजाब से हमें डराते हो उसे ले आओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इनके बार बार इनकार करने पर अल्लाह को यूं पुकारा कि ऐ मेरे रब, ज़मीन पर काफरों में से कोई बसने वाला बाकी ना छोड़िए। बेशक अगर आपने इन्हें छोड़ दिया तो वो आपके बंदों को गुमराह कर देंगे। अब मैं आपको कश्ती बनाने के हुक्म के बारे में बताती चलूँ कि जब कौम की मुसलसल नाफरमानी और इनके अजाब तलब करने पर अल्लाह ने इस काफिर कौम को अंजाम तक पहुँचाने का इरादा फरमा लिया
تو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی گئی کہ آپ علیہ السلام کی قوم میں سے مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی اللہ کے حکم اور ہدایت کے مطابق لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنانا شروع کر دی۔ جب آپ علیہ السلام یہ کشتی بنا رہے تھے تو کافر قوم ان کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہر طرف خشکی ہی خشکی ہے، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے حکم پر عمل جاری رکھتے ہوئے کشتی بنا لی۔ اب میں آپ کو کافروں پر اللہ کے عذاب کے بارے میں بتاتی چلوں کہ جب کافروں پر اللہ کے عذاب کا وقت آیا تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں اپنے گھر والوں، ایمان والوں اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو سوار کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ کے حکم سے زمین سے پانی نکلنے لگا اور آسمان سے پانی برسنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی طوفان بن گیا اور پہاڑ جیسی اونچی موجیں اٹھنے لگی۔ اب میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یام کا انجام بتاتی چلوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حضرت حام، حضرت سام، حضرت یافس ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، جبکہ ایک بیٹا یام کشتی سے باہر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام یام کو آواز دی کہ اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اچانک ایک موج آئی اور ان کا بیٹا بھی دیگر کافروں کی طرح غرق ہو گیا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار سب اہل ایمان کو محفوظ رکھا۔ اب میں آپ کو طوفان کے اختتام کے بارے میں بتاتی چلوں کہ اللہ نے زمین کو اپنا پانی نگلنے کا حکم دیا اور آسمان کو پانی برسانے سے روکا۔ اللہ کے حکم سے طوفان تھم گیا اور طوفان کا پانی خشک کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی عرارات کے پہاڑی سلسلے کے ایک پہاڑ جودی پر جا کر رک گئی۔ عرارات ترکی اور آرمینیا کی سرحد کے قریب ہے۔ یہ علاقہ آرمینیا کی سطح مرتفع سے شروع ہو کر جنوب میں کردستان تک ہے۔ یہ پہاڑ آج بھی جودی ہی کے نام سے مشہور ہے۔ اب میں آپ کو نسل انسانی کے تسلسل کے بارے میں بتاتی چلوں کہ کشتی میں بچ جانے والے لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے ایمان لانے والے 3 بیٹوں یعنی حضرت حام، حضرت سام اور حضرت یافس سے انسانوں کی نسل چلی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والا سبق یہ ہے کہ شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے جس سے ہمیں خود بھی ضرور بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچنے کی دعوت دینی چاہیے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔